mapeni kanumba jawa ainga fole for kanumba loe josi saramani saraga fole for malende nui kone diale melege nui bi sara ala en kanun dia e baudela mediara melege nui bi mediara mohoni fu e bi ne kanun e mohoni fu na bi mediara mohoni fu ne mediara dia e baudela ne kanun e mohoni fu na bi Masa alaredo kapapu ala yenkan no money fumela tora yolila tora kelela mirila tora kelena sigidela nediara money fuyeti ma pekirina josi kan I na fully for Francisca Louis show communication munu mekerena nene juche nediale to anangeluye Salut internet Malion Mandenkaou kawfo kawol mando foli mini dantala be vaji la folo kawfo kawol mando foli mini dantala ni misazi mba krengere kanyase mawma be Italie anti katinena fenfembe Italie kono kuma kafo nye numero munum bla sisan anka president ka numero baka no ye Lassana Goita ambassade ye weleli ke kafo ko malende onka fere nyini ka document fara nyogon ka malende munun sigilembe Italie kono chogo bela jelena le 27 in kalo in kona na le 27 à partir de 10h ka dambine 10h la katabla fo 17h la correction bena ke ga document fara nyogon ka ko français ta nyogona abena ke Italie mais bena vidéo spéciale kaka minte bi ko be vaji la folo mo munun be Milan territoire ka obe fere nyini numéro nunu be sanfé abu contacter ibe soro chugo jumen de la obe nyogon soro place jumen de la Milan kono pour que défaut mimba au kanina koni passeport kola aka se ga document bela jelen fara nyogon ka feminye au ka passeport koro na soro passeport koro be mo bolo ani mo mi sera na soro mo mi fana passeport biométrique ke ka koro fana na soro obi bolo oni ga sebe min bi bolo Italie ani Asie min bi bolo Italie na soro ite kelenye e ka fere nyini ko photocopie ke ki ka nina fana fichier photocopie ke katla ki ga wolo sebe photocopie ke katla ki ga carte consulaire photocopie ke aya famia de yana ukata jo keneka ka soro ama kuna foni lameni hakliye ango correction be na ke Italie ko mi nyona be ka ke Francia ambassade ya bolo di antekatina moma min be ka ke Francia amba fe malende munun tonyone be Italie kono pour que fana ka bo kololo kono fana ka bo degun kono ka sabu ko kamay ambe fere nyini malende munun sigilembe Milan territoire kono o ye Milan territoire kono mo be se ka déplacer ka bo dugu were la na ya soro ini consulat mansuru fana et se ka ndebuta consulat la de ibena di Italie président munun be nyemgo munun be antekatina mo ibena di olu de ma ni nana di olu ma e ka wolo seben folo ani ka fichier ani a sɔrɔ passeport koro b'i bolo fo a ka sɔrɔ document b'i bolo document minnu bɛ se k'i identifier document minnu bɛ se ka yira nin y'i sɛbɛn awa i photo fana b'a kan i bɛ bɔ nin dugu in de la i bɛ bɔ nin commune de kɔnɔ awa i sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yan fɛ de la hali n'a y'a sɔrɔ i b'a fɛ âge kɔrɔ min b'i bolo k'o de bila ka kura ta komi yan ta cogoya ko Faransi ta cogoya donc i b'olu de fara ɲɔgɔn kan sisan ka photocopie de kɛ i n'a bɛɛ ta i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ numéro bɛ sanfɛ n'aw b'a fɛ ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ aw b'u contacter jɔn de bɛ Milan aw bɛ numéro 4 ou bɛ wɔɔrɔ in bɛɛ contacter président yɛrɛ ka numéro b'a sanfɛ minnu fana bɛ Roma fana kɔnɔna na mɔgɔ bɛ Roma territoire kan o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ Italie kɔnɔ ni sen bɛ se k'i lase le 27 ka daminɛ 10h la ka taa bila fo 17h la ni maa o maa ma taa n'a ka document ye ni maa o maa m'a ka sɛbɛn ta ka taa n'a ye pour que correction ka kɛ walasa i ka se k'i ka passeport sɔrɔ i ka se k'i ka sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛn min bolo kelen bɛ préfecture kɔnɔ o kɔlɔlɔ bɛ dépend i yɛrɛ la anw ye de fɔ maa caman b'a fɔ ko an sumayara kɛlɛ in kɔnɔ maa caman b'a fɔ ko kɛlɛ in jiginna so aw m'a faamu kɛlɛ in ye min ye aw t'a dɔn min bɛ ne bolo aw t'a dɔn ne sigilen don kan min kan maliyɛnw t'o kalama
nye manku ko dɔ de kan ni maa bɛ kɛlɛ la i bɛ ka maa kɛlɛ ko dɔ de kama o ko n'a tigi ko wa ko n bɛ se ka ɲɛnabɔ ko n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ pour que ko in ɲɛnabɔ n'a y'o baara daminɛ i b'i sigi k'a tigi kɔnɔ de pour que i kana bɔ i jɔ kan pour que i kana sira bila pour que mɔgɔ wɛrɛw kana sɔrɔ k'i jalaki kɛlɛ kɔnɔ i bɛ kɛlɛ kɛ ni hakili de ye o de y'a to an tɛ katina mɔgɔw sigilen don an man kunnen don mais an ɲɛ bɛ bɛɛ la an ɲɛ bɛ baaraw tacogo la baaraw bɛ ka contrôler an bɛ k'u surveiller 24 heures sur 24 heures n'a kɛra ka ɲɛ an bɛ bɔ k'a fɔ maliyɛndenw ye a kɛra ka ɲɛ n'a ma kɛ ka ɲɛ an ye bombe atomique bila yɔrɔ min na an b'a ta ye a bɛ juguya ka tɛmɛ o kan faransi dɔrɔn t'o ye Allemagne dɔrɔn t'o ye Espagne dɔrɔn t'o ye Italie dɔrɔn t'o ye Europe kɔnɔna na maliyɛnden bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ f'u k'a dɔn de degun mun y'u sɔrɔ sɛbɛn nɔfɛ o degun in de ka régler o degun in de ka ta ka bɔ yen bon ani fana nin mama in fana kɔnɔ tiɲɛ la hali ni n voix yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ fana man kɛnɛ o ye tiɲɛ ye mais o tɛ kɛlɛ fana bali baaraw fana ka ca mais mankun yɛrɛ sababu ye de n sigilen don ka lajɛli de kɛ n sigilen don maliyɛnden minnu ye layidu ta u ye o ko bɛ régler cogo jumɛn de la o ko bɛ se ka avancer cogo jumɛn de la est ce que baara in bɛ ka kɛ a ɲɛma wa ou bien a tɛ ka kɛ a ɲɛma wa n mago bɛ nin de la n'o tɛ minnu b'a fɔ a isumayara minnu b'a fɔ ko y'i manku aw ta ye ko wɛrɛ ye aw m'a faamu ni ne tun y'aw ka kumakan minɛ non an k'a kɛ tan a b'a sɔrɔ an bɛ yɛlɛma la komi nkumi mais a bɛ kɛ komi a ka d'an ye cogo min a bɛ kɛ komi an bɛ nafa sɔrɔ a la cogo min an mago b'o de la Roma Italie maa o maa bɛ Italie territoire kan e de ko si min bɛ e bolo yan e de ko e bɛ sɛbɛn dɔ ɲini sɛbɛn min bɛ e sɔrɔ yan i ka sɛbɛn minnu b'i bolo n'i taar'i jɔ kɛnɛ kan ko wolo sɛbɛn tɛ e bolo e t'a ta la n'i taar'i jɔ kɛnɛ kan wolo sɛbɛn tɛ e bolo carte d'identité tɛ e bolo passeport kɔrɔ tɛ e bolo ka tila k'a kɛ fichier tɛ e bolo o b'a yira k'a fɔ ko nafa tɛ e ka ko la o b'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn foyi de tɛ e la sɛbɛn foyi de t'i la hali n'a y'a sɔrɔ i ye nina kɛ siɲɛ 2 de i mago bɛ sɛbɛn min na yan o de bɛ kɛ anw ye min yira maliyɛndenw na n b'a fɔ yan k'a diya ne sigilen don kan kelen dɔrɔn de kan k'a yira mali autorité de la depuis AFOJEB depuis Modibo Keyita tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ min bɛ bi an b'a kɛlɛ en tant que n'an ka hakɛ ma régler ne ni n ka daluya ni n ka prévu de sigilen don n bɛ ambassade bɛɛ kɔnɔ n bɛ consulat bɛɛ kɔnɔ n b'a kɔnɔ ni daluya min ye n yɛrɛ de b'a dɔn hali ni n kunturu tɛ fɛn dɔ de b'a kɔnɔ ni n b'a sɔrɔ n'o ye fɛn dɔ de b'a kɔnɔ ni n ɲɛ b'a la fana an y'a yira mali autorité la de ne bɛ kɛlɛ min na ko maliden minnu bɛ malidenw de don ou bien maliden tɛ ni malidenya kan ou bien n'a man kan kuma bɛ nin yɔrɔ de kan n'u ni malidenya de kan kan i ka sɛbɛnw bɛ sɔrɔ cogo min o ko ka ɲɛɲini i ka sɛbɛnw bɛ régler cogo min de o ko ka ɲɛɲini en tant que ni maliyɛndenw de don ou i k'u bɔ malidenya la diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama n'u ma ɲa k'a fɔ ko maliyɛndenw de don sɛbɛn ko bɔ maa o maa la jamana in ko kan k'a sababu ye nina ko ye k'a sababu ye ko e nana jamana dɔ kan ko i ye dɔw de tigɛ ka bɔ i sen la ou bien i taara asile dama dɔ o kɛra cɛ o kɛra muso ye o ko ka régler dɛ wallahi billahi o ko ka régler dɛ n'o ko ma régler n y'o de fɔ n k'a bɛɛ don histoire kɔnɔ wallahi min kɛra o kɛra ka tɛmɛ ni min bɛna kɛ o bɛ juguya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan wallahi billahi a y'aw jija surtout kɛrɛnkɛrɛnyala hali faransi minnu yɛrɛ bɛ faransi kɔnɔ yan a ye fɛɛrɛ ɲini aw ka taa Stalingrad jardin kɔnɔ ye mɔgɔw bɛ yen minnu ka tɔgɔw bɛ fɛn kɔnɔ minnu ka tɔgɔ an ye dossier min publier minnu ka tɔgɔw b'a kɔnɔ aw bɛ maaw sɔrɔ yen maa minnu n'a sɔrɔ i tɔgɔ b'a kɔnɔ dɛ i ka numéro de téléphone b'a kɔnɔ dɛ ni e tɔgɔ t'a kɔnɔ e ka numéro de téléphone t'a kɔnɔ e ma wele minnu welela an ko ko olu de ka taa mais k'a fɔ e bɛ taa document dɔrɔn de mantɔ non o t'a ɲɛ ye an b'o organiser siɲɛ wɛrɛ de a kɛra manifestation ye a kɛra fɛn wɛrɛ an b'o organiser siɲɛ wɛrɛ de Italie fana ta n'aw bɛ taa n'aw ka document ye i ka numéro min i bɛ sɔrɔ a la appel normal kan i k'o de sɛbɛn i ka document kan ka taa di Italie anti-Catinina président ma i b'a ta k'a kɛ ka taa di consul ni ambassade ma k'a fɔ doni min n'aw tun y'a dan kan o doni kelen de filɛ nin ye a bɔra aw de fɛ a bɛ segin ka taa aw de fɛ aw de ye wolosɛbɛnw dilan aw de ye carte d'identité dilan aw de ye carte consulaire dilan aw de ye passeport dilan a dilan masi tɛ anw bolo an t'a dilan yɔrɔ la aw an sigilen t'a kama an tɛ sara a kama i k'i ka téléphone numéro sɛbɛn a kan i ka taa n'a ye don min na n'u mago b'i la komi faransi t'a ɲɔgɔn na i b'i contacter n'i ma sɔrɔ o numéro kelen in kan o ye e de kungo ye dɛ an bɛ faamaw kɛlɛ o ye tiɲɛ ye mais n bɛ tila ka bɔ ka ci di maliyɛndenw yɛrɛ de ma ka ci di maliyɛndenw ma o t'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ yɛlɛmana a ma yɛlɛma dɛ kɛlɛ ma yɛlɛma dɛ kɛlɛ b'a nɔ la parce que maa caman de bɛ taa i ka document di a b'a ka téléphone numéro min sɛbɛn a kan a tɛ sɔrɔ kan i b'a wele ka explication fana di dɔw ma i t'a faamu n t'a dɔn mun de y'a to i t'a faamu o ye kelen ye filanan mun de y'u bali n'u ka numéro min n'u bɛ sɔrɔ a ka appel normal kan n'o fana sɛbɛnnen tɛ document kan parce que baara caman bɛ yen bi a bɛ retard la o ye anw yɛrɛ de ye an yɛrɛ minnu bɛ degun kɔnɔ cɛ b'o la muso b'o la
e ko i mago ka ɲɛ i kana ye e ko i mago ka ɲɛ i tɔgɔ kana fɔ i jamu kana fɔ e mago tɛ ɲɛ hari kari jinɛ sɔrɔ i t'a sɔrɔ fo i ka baara de kɛ baara de bɛ kɛ a kɔnɔna na Italie fɛn fɛn bɛ Italie maliyɛn den fɛn fɛn bɛ yen i bɛ passe anti-Catinina bolo kan président bɛ yen Lassana Goïta a n'a ka secrétaire n'a ka adjoint kɛlɛ in an ko kɛlɛ in bɛ kɛ de ni kɛlɛ in ma kɛ a bɛ kɛ anw su kan n'anw tanyana waati min minnu tɛ se ka kɛlɛ in kɛ olu bɛ kɛlɛ in to yen minnu bɛ dugu kɔnɔ olu bɛ kɛ dugu kɔnɔ dɛ mais kɛlɛ in ma trembler ka taa yɔrɔ si kɛlɛ in b'a nɔ la mais kow ye kɛcogow de ye kow ye siraw ye sira minnu i bɛ se ka kɛlɛ daminɛ sira dɔ kan ka yɛlɛ sanfɛ mais i bɛna se yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ e bɛ ka nafa jumɛn de ɲini o nafa in e b'a fɔ o nafa in ka sɔrɔ ni sira min ye i b'i boli ka t'o sira de fɛ i bɛ boli ka t'o sira de fɛ o sira ye jumɛn ye an ye kɛlɛ kɛ ko nina ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na o kɛlɛ bɛ sen na o kɛlɛ tɛ dabila corruption bɛ kɛ corruption kɛlen kɔfɛ nina ni passeport fana o bɛ ta ka bɔ mɔgɔw kan parce que ni nina lajɛ an ka carte de an ka identité nationale de don mais internationalité o lien kun foyi tɛ passeport la corruption kɛra o corruption ma kɛ o ye wajibi de ye mais document foyi tɛ min bɛ se ka kɛ administration kɔnɔ en tant que ni corruption de ma kɛ e tɛ se ka sɛbɛn foyi sɔrɔ en tant que sɛbɛn min bɛ e bolo k'a fɔ k'u ɲagaminen don fo olu de ka corriger olu corrigelen kɔfɛ de e ka laɲini ye min ye o bɛ bɔ a la i b'i yɛrɛ sɔrɔ mais ni e ko k'a fɔ ko e ka laɲini ye min ye o ka bɔ a la bon n'o bɔra a la laɲini yɛrɛ base ye min ye i m'o ta en considération i m'i réfléchir o kɔnɔ o ko kan ka yɛlɛma cogo jumɛn de la yɛlɛma kan ka don o de la après e ka laɲini ye min ye o ka se ka sabati donc an mago b'o yɔrɔ de la an sigilen don ka ambassade bɛɛ lajɛ an sigilen don ka consul bɛɛ lajɛ hali ni faransi ta bɛɛ de réglera kɛlɛ in tɛ jigin so en tant que ni Italie ta ma ban en tant que ni Allemagne ta ma ban en tant que maa minnu bɛ Europe kɔnɔ n'u ka ko dundɔlen bɛ sɛbɛn ko la k'a fɔ ko carte nina ko ni passeport ko la en tant que jamana o jamana ta de ma ɲɛnabɔ élection ko tɛ yen dɛ ko fo k'o jɛya bɛɛ ye dɛ ko fo k'o jɛya bɛɛ ye dɛ mais an tɛ wuli ka taa kɛlɛ kɛ Italie en tant que ni Italiens de ma wuli ka jɔ siɲɛ fila kan ne bɛ k'o de fɔ Ala ma don o don an tɛ taa Allemagne en tant que ni Allemagne yɛrɛ de ma wuli ka kɛlɛ kɛ an k'u ye k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ la an tɛ wuli ka taa Espagne n'olu yɛrɛ de ma engagé pour que an kan ka mun de kɛ an kan ka don yɔrɔ jumɛn de la an kan ka kɛlɛ jumɛn de kɛ k'an ka laɲini sɔrɔ maa si tɛ hɛrɛ sɔrɔ k'i dalen sɔrɔ nafolotigi bɛ ɲininka ni ye waritigi fɛn fɛn ɲininka i ka wari sɔrɔ cogo jumɛn n'a y'a expliqué e b'a fɔ ko non e tun t'a dɔn nin kɛcogo la diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye nin de ɲɛnama yɛrɛ ye nin de donc maa o maa bɛ Italie kɔnɔ an ye bɛɛ interpellé aw k'aw ka document pɛrɛ i bɛ baara la i tɛ baara la o ye e de ka problème ye i ka taa Milan ni ni Milan de ka surun i ka taa ni ni Roma de ka surun i ka taa numéro bɛ sanfɛ aw yɛrɛ bɛɛ bɛ Italie numéro ninnu dɔn aw b'u wele ko bɛ cogo jumɛn de la i bɛ citation expliquer aw ye n'u y'a expliquer aw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yiri min kɔnɔ quartier min kɔnɔ pour que i ka se ka document récupérer aw b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye Italie ye kunnafoni bɛɛ lajɛlen aw an b'a bɛɛ kalama an b'a bɛɛ source fana kɔrɔ a tɛ munumunu ka taa yɔrɔ si ko konzaw ko taw ça c'est autre chose an ka kɛlɛ ye min ye an b'o dɔn an bɛ tila ka wuli nin bɛɛ kɔfɛ ni na ni passeport o corrigelen kɔfɛ passeport sɔrɔlen kɔfɛ kɛlɛ jumɛn de bɛna dabɔ o kɔfɛ o ye kɛlɛ min ye n t'o fɔ mɔgɔ yɛrɛ mais maliyɛnw sigilen don kan dɔ dɔn ka aw tɛ min dɔn o de y'a to n ko n sigilen don man kunnɛ dɔ ma aw m'a faamu o dɔn na fana n bɔra n ye video dɔ kɛ a ye maaw sɔkɛ n'o a kana aw sɔkɛ k'o ye kɛcogow de a dɔn ne ye weleli caman kɛ faransi territoire kan n ma mɔgɔ sɔrɔ n bɔra baarakɛyɔrɔ la dɔrɔn n nana n occupera mɔgɔw de la n yɛrɛ ma hali dumuni yɛrɛ sɔrɔ k'a tobi o mama yɛrɛ kɔnɔna na bon adamaden bɛ se ka kɛ waati dɔ la intention yɛlɛlen don i bɛ fɛn dɔ fɔ i man kan ka min fɔ n ko mɔgɔw ma ni n y'i wele siɲɛ kelen n tɛ nin wele oui bien sûr n y'a fɔ ni n y'i wele siɲɛ kelen o kɔfɛ n tɛ nin wele kun dɔ de b'a la o e mago bɛ fɛn dɔ de la e kan k'i engagé o fɛ ka minɛ i bolo fila la k'a fɔ fo n ka nin sɔrɔ de ni maa bɛ k'i dɛmɛ kɛlɛ la fo a k'a dɔn de e yɛrɛ engagélen don ka se niveau jumɛn de la i bɛ ka maliyɛn de dɛmɛ i bɛ ka dɛmɛ min na mais a dalen don k'a kɛ komi a kun salen don quoi ne de y'o fɔ n k'o tɛ marché o de y'a to n ko ni n ye mɔgɔ min wele siɲɛ kelen n t'a kɛ siɲɛ fila ye n t'a kɛ siɲɛ fila ye a kun ye nin de ye mais kɛlɛ in bilatɔla tɛ awa kɛlɛ in ne tɛ trembler fana a bɛ kɛ parce que n b'a ta don min aw minnu y'aw fɛn fɛn wele kunun ni kunna sini aw si tun tɛ yen aw labanna ka na de minnu tun bɛ yen n b'olu dɔn kɛlɛ in daminɛ ye olu de ye awa kɛlɛ in bɛ ban k'olu tɔ ye maa dɔ de bɛ yen danaya bɛ maa minnu kan olu bɛ sa ko in na komi anw bɛ sa ko in kɔnɔ cogo min awa an ye ko in ta n'olu mago man ɲɛ anw bɛ to a la a kun ye nin dɔrɔn de ye aw bɛ diɲɛ yɔrɔ la a y'a hakɛ to de taraw dɔ de b'an kɛrɛfɛ yan quoi donc man kɛnɛ bon n bɛ vasi fana la Italie nin video in kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ Italie de ma a ye bɔ n y'a mɛn maa mɛn o t'a la dɛ Italiens fana k'a f'u ye anti-Catinina mɔgɔ fɛn fɛn bɛ mɔgɔ min bɛna n'a ka dossier fɛn fɛn ye a bɛɛ ka intégrer groupe kan o ye kelen ye filanan
bɛɛ ka intégré telegram sanfɛ international sanfɛ faransi b'a la Allemagne b'a la Italie b'a la Espagne b'a la Congo b'a la Ivoire b'a la diɲɛ maliyɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ telegram kan parce que n'an ko k'an bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ in tɛ ko dɔgɔta ye foyi t'a kɔnɔ min bɛ ka dɔgɔ dɛ kelen t'a kɔnɔ an bɛ ka min dɔgɔ dɛ an bɛ ka kɛ spécialement pour que mɔgɔw de k'u ka hakɛ sɔrɔ a bɛ ka kɛ nin dɔrɔn de kama an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ telegram sanfɛ n'u ma sɔn k'an ka corruption kɛ n'u ma sɔn k'an ka baaraw kɛ an ka laɲini ye min ye n'u ma sɔn k'a kɛ anw de ye jamanadenw de ye anw de ye maliyɛndenw ye sigi kan ye anw de ye an kan ka ko min dabɔ o la an b'a dabɔ diɲɛ b'a lakale a bɛ don histoire ba la diɲɛ b'a lakale o de y'a to an bɛ telegram sanfɛ o de y'a to an bɛ telegram sanfɛ maa o maa tɛ telegram sanfɛ fɛn min ye whatsapp ye n b'a bɛ datugu ni ala sɔnna sini su whatsapp foyi tɛ yen min bɛ to yen n b'a bɛ datugu n'i t'a kɛ cogo dɔ yɛrɛ mɔgɔw la i ka taa telegram sanfɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen a bɛɛ se ka maa ba saba ta a bɛ se ka maa ba yirika ta an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen anw de ye fasodenw de ye anw de ye tɔɲɔna i bɛ ka anw de mara anw de bɛ ka impôt sara an k'a dɔn an bɛ se ka mun de kɛ an bɛ ka ninnu sara kun jumɛn de kan ninnu bɛ ka anw diriger kun jumɛn de kan an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka kuma ni ɲɔgɔn ye dɛ mais nin bɛ nin whatsapp groupe kɔnɔ nin bɛ nin kɔnɔ nin bɛ nin kɔnɔ o tɛ ɲɛnabɔ an y'o de dabila o tɛ ɲɛnabɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na e ye bamanan ye e ye maraka ye e ye kasunga ye e ye bobo ye e ye dongona ye e ye fila ye e ye suraka ye an bɛɛ faso kɔnɔdenw de an bɛɛ maliyɛn kɔnɔdenw de an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen ka kuma ɲɔgɔn yɔrɔ kelen ka kɛlɛ yɔrɔ kelen ka hakilinaw falen yɔrɔ kelen k'an ka malidenya yira k'an ka faso kanu yira k'an ka fasodenya yira ka yira an ka dirizaw la i sigi ka ɲɛ anw de n'u m'a kɛ ka ɲɛ an ni min kan ka an b'o kɛ ni min kan ka an b'o kɛ aw ni min kan ka i k'o fana ka ɲɛ o de y'a to ni min bolila i bɛ segin ka na de awa hali ni bolila ni seginna ka na i nana mali de kɔnɔ mais an b'i ka fasoden juguya an b'o kɔni don i tulo la an b'o don i tulo la cɛ min b'a fɛ k'a fɔ ko e t'a ka régler de ko e tɛ ye kɛnɛ kan o ye e de ye maa o maa ka dossier b'an bolo f'an k'a dɔn de hali n'i ka dossier bɔra dɔ min f'an k'a dɔn de e bɛ e nana numéro jumɛn ye o de don dɛ an ye numéro ko ya tulonkɛ t'a la dɛ Itali fana b'o kɛ cogo de la dɛ numéro bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan numéro bɛɛ bɛ ka sɔrɔ dossier kan ni Allemagne y'a ta o ye n'u y'a fɛɛrɛ ɲini o fana la a bɛɛ y'a kelen ja awa bɛɛ bɛ passer international an tɛ katina international de bolo kan parce que ko in tɛ ko dɔgɔta ye ko dɔgɔta tɛ dɛ min bɛ ka kɛ Italie Faransi président b'a kalama Espagne président b'a kalama Allemagne président b'a kalama min bɛ ka kɛ Faransi ya olu bɛɛ fana b'a kalama donc an bɛ yɔrɔ de la n'olu ye l'État ye malidenw yɛrɛ de ye l'État ye c'est ça n'olu yɛrɛ ye président ye Mali kɔnɔ aw maliden minnu bɛ yan de fanga b'a anw de la fanga b'a anw de la élection ko an da t'o la fɔlɔ o kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ anw diaspora ye fɔlɔ k'a sɔrɔ mɔgɔw m'u ka sɛbɛn sɔrɔ aba consulat foyi tɛ yen fɔlɔ ko min da yɛlɛlen dɔ fɔlɔ dɛ ko min da yɛlɛlen dɔ fɔlɔ i bɛ baara la dɛ mais i ma da yɛlɛ fɔlɔ dɛ ko fɔ jɛya bɛɛ ye dɛ baara da yɛlɛla kan min kan baara sigira kan min kan bɛnkan kɛra kan min kan tɔɲɔ min b'an kan n'o ma ta ka ban kan Faransi consulat a ma da yɛlɛ fɔlɔ dɛ Italie ta a ma to da yɛlɛ fɔlɔ dɛ Allemagne ta ma to da yɛlɛ fɔlɔ dɛ Espagne ta ma to da yɛlɛ fɔlɔ dɛ ko fɔ ko jɛya bɛɛ ye Europe kɔnɔna na consulat foyi tɛ yen i bɛ baara la a na entendre yanni waati dɔ de cɛ yanni malidenw t'a ka ɲɛ ni malidenw t'a ɲɛnabɔra waati min a bɛ se ka continuer aw ka baara la en tant que n'o de ma ɲɛnabɔ ni malidenw m'u ka hɛrɛ n'u ka basigi sɔrɔ foyi ma dayɛlɛ fɔlɔ dɛ foyi ma dayɛlɛ fɔlɔ dɛ an pɛrɛnnen don cogo min an yɛrɛ de b'a dɔn anw bɛ saya ta ni balo ye bi anw bɛ saya ta ni maloya ye bi walahi anw bɛ saya ta ni fadenjuguya ye bi anw bɛ saya ta bi ka tɛmɛ anw ka détruire faso kɔnɔ jamana fana ko kan ka tila ka détruire o kan kelen kan walahi bilahi o ye nkalon de an sigilen don ko caman kan an mankunnen don ko caman kan minnu bɛ fɔ kɛrɛfɛ kumakan minnu bɛ fɔ an t'olu jate bɛɛ yɛrɛ de ye bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye yanni e k'a fɔ 24 e yɛrɛ ye jɔn de ye tu es capable pour faire quoi e capable don ka mun de kɛ awa italien minnu bɛ yen n'aw capable don ka fɛn kɛ k'aw bɛ se ka engager Italie président bɛ yen Italie numéro bɛ sanfɛ aw y'u contacter aw ye fasodenw de ye aw kana aw dogo kɔfɛ k'a fɔ ko conseil bɛ yen aw kana aw dogo kɔfɛ k'a fɔ ko ambassade bɛ yen aw kana aw dogo kɔfɛ k'a fɔ ko consul bɛ yen non n'a y'aw dogo kɔfɛ ninnu si mago tɛ aw la ambassade mago t'aw la consul mago t'aw la ko conseil mɔgɔw mago t'aw la ninnu si mago tɛ maliyɛndenw na maliyɛndenw de bɛ wuli k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini maliyɛndenw de bɛ ɲini ka wuli ka bɔ jɔnya la jɔnya juru min n'an ɲɛ b'a la n'o tɛ ko conseil mɔgɔw bɛ ka fɛn fɛn f'u ka video kɔnɔ a donna ta bɔra ta cɛ a ye taa ka ci la a ye taa aw ka ci la Italie a ye wuli k'aw ka baara kɛ a ye wuli k'aw ka baara kɛ n'aw y'a sigi olu kama aw bɛ kɛ fiyɔntɔw ye n b'o fɔ aw ye dɛ i tɛ fɛn fɔ min bɛ faamu anw fɛ yen a na ɲɛ bɛ min na a na mago bɛ min na o ye de an ka bɔ problème kɔnɔ n'o solution de mana mun de bɛ ka fɔ i b'aw sensibiliser ka taa sira jumɛn de kan i bɛ video minnu kɛ a donna ta bɔra cɛ aw kana ninnu jate sa
hali ni ye ninnu sigilen ye i b'a dɔn k'a fɔ k'u ma kalan i tɛ kodɔn hakili ɲuman t'u la i t'a dɔn yɛrɛ jamana kanu ye min ye parce que jamana kanu tɛ dɔrɔn nani sigi dɔrɔn k'a fɔ ko n bɛ place dɔ la nɔ jamana kanu ye de jamanadenw bɛ basigi sɔrɔ cogo jumɛn de la ji bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la kɛnɛya bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la santé bɛ lakana cogo jumɛn de la i bɛ bɔ problème kɔnɔ cogo jumɛn de la n ko nin de ye jamana ye olu bolo k'a fɔ ko jamana ye jamanadenw ye dɔrɔn kana ka bɔ kana kuma n'u ye wa ou bien jamana ye yiriw de ye ou bien jamana ye siraw de ye non olu tɛ jamana ye adamadenw de manifiw nin de don nin dɔrɔn de don haut conseil mɔgɔ minnu bɛ Espagne aw kana sɛgɛ t'u la dɛ aw minnu bɛ malidenw na a ye wuli aw ka engagé minnu bɛ Allemagne aw kana sɛgɛ t'u la a ye wuli aw ka engagé ne bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ne y'o de fɔ aw ye ne tɛ kɛlɛ kɛ n kunfɛ ten ne tɛ kɛlɛ kɛ n kunfɛ ten min bɛ Italie concile kɔnɔ ne de b'a dɔn min bɛ Allemagne ta kɔnɔ ne de b'a dɔn min bɛ Espagne ta kɔnɔ ne de b'a dɔn mais na anw ma wuli ne tɛ bila aw ɲɛ k'a fɔ ko nin de don na anw ma wuli ne tɛ kuma k'a fɔ ko nin de don ok donc n b'a bila n bɛ don pɔn jukɔrɔ salut merci beaucoup k'an bɛ waati wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don Policier m'a qui faut